अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 3 स्टार न्यूज के साथ मैं हूं आयशा अली। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। कैस मंसूर शेख साहब यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे मालूमात लेकर इनका मौक़िफ़, इनके तासरात आप तक पहुँचाते हैं। अस्सलाम। वालेकुम सलाम। मैं बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ वमन बैंक का, जो मुस्लिम लीग नून की तो शाह लतीफ़ टाउन में इतना काम कर रही हैं। आप देखें कि मैडम ने तो आज माशाल्लाह गोल्ड मेडल, आपको बहुत मुबारक हो रुबीना साहिबा को। और कल भी यहाँ स्कूटी के लिए कमिश्नर को इन्होंने बुलाया। तो मैं कहता हूँ कि जिस तरीके से शाह लतीफ़ टाउन की लेडीज़ काम कर रही हैं, अगर सारे डिस्ट्रिक्ट्स में इसी तरह लेडीज़ काम करें तो आप देखें ये वक्त है काम करने का, मेहनत करने का, लोगों के काम आने का। आगे आपको पता फिर इलेक्शंस हैं, फिर बल्दियात है, उसके बाद दूसरे इलेक्शंस आ रहे हैं, जनरल इलेक्शंस आ रहे हैं। और फिर हमारी इसी तरह लेडीज़ को जिस तरीके से अभी देखें, औरंगी में ये आपको नज़र आएंगी, कुरंगी में ये आपको नज़र आएंगी, हर जगह जहाँ ह्यूमैनिटेरियन एक्टिविटी है। डॉक्टर साहबा, ये पूरी टीम इनकी माशाल्लाह बड़ा अच्छा। इन्होंने मुझे कहा कि जी यहाँ पे आप कुछ ब्लैंकेट्स, और आप उन्होंने जब देखा मुझे जैकेट्स वगैरह हमने नून लीग की टीम के लिए बनाई है ताकि वो यहाँ पे डिज़र्विंग लोगों को दें। तो आज हम इसी वजह से इधर आए हैं इंशाल्लाह ताला, और कल हम मोमनाबाद में भी डिलीवर करेंगे ही जैकेट्स और ब्लैंकेट्स वगैरह। तो ये पूरा जो हमारा कराची में जो जो वर्क कर रहे हैं लोग, हम उनके हैंड ओवर कर रहे हैं एक लिमिटेड क्वांटिटी, ताकि हर जगह इनको ये जैकेट्स, ब्लैंकेट्स, और ये ऑलरेडी ये जो लोग काम कर रहे होते हैं इनका और भी मोराल उठे, वर्कर्स का मोराल उठे। और मैं समझता हूँ कि हमारी जितनी लीडरशिप है, जितने लोग हैं, उनको भी, हमारे लीडर को भी खास है कि जिन जिन को आपने यहाँ टिकट्स दी थी कराची में MNA MPA की, उनको आप वक्तन फवक्तन बताएं कि आपने सर्दी है तो ये एक्टिविटी आप रखें, रमज़ान है तो आप ये एक्टिविटी रखें, गर्मी है तो आप ये एक्टिविटी रखें। तो इन सारे लोगों को जिनको आप लोगों ने टिकट्स दी थी, उनसे भी आप एक चेयरमैन साहब को और हमारे कहना चाहिए, और हमारे जो प्रेसिडेंट सिंध के हैं बशीर मेमन साहब, उनको भी उनकी इंस्ट्रक्शन देनी चाहिए, ताकि इसी तरीके से जो हमारी बहन बेटियां काम कर रही हैं, अच्छा वो लोग भी इसी तरह काम करें और पार्टी का नाम उठाएं और लोगों के दिलों में जगह बनाएं इंशाल्लाह। बहुत अच्छा मैसेज आपने पहुँचाया। तो सर मैं एक और बात पूछना चाहता हूँ कि ये जैकेट जो आप कह रहे हैं कि ये फीमेल मेल के लिए मिक्स है या कि इसमें कोई अलहदगी है? मिक्स है सर, और जैकेट्स दे रहे हैं। अब देखिए, एक अगर कोई फीमेल आई हैं ब्लैंकेट लेने और उनको एक जैकेट साथ दे दी जाएगी, तो उनके घर में भी तो मेल है ना, हस्बैंड होंगे, फादर होंगे, सन होंगे, तो किसी को भी यूज़ करा सकते हैं जी, ताकि एक घर में एक चीज़ चली जाए। बाकी इंशाल्लाह पूरे कराची में जहाँ जहाँ हमारे वर्कर्स हैं, हम रेगुलर बेसिस के ऊपर मुसलसल दे जा रहे हैं जहाँ जहाँ डिमांड है अल्हम्दुलिल्लाह। देखें, ये कोरोना में सोशल वर्कर ही वो लोग हैं जिन्होंने लोगों की ज़िंदगियाँ बचा ली। गवर्नमेंट भाग चुकी थी, MNA MPS भाग चुके थे, गायब हो चुके थे, और यही सोशल वर्कर, हालांकि एक एक गली का एक सोशल वर्कर है। और एक चीज़ ज़रूर याद रखें, हर घर में एक सोशल वर्कर है, खा वो माँ की सूरत में, वो खा वो बाप की, खा भाई या बहन की, हर घर में एक ज़रूर होता है बंदा जो लोगों की हेल्प कर रहा होता है। पहले खाना दे के, घर में 4 रोटियां ज़्यादा बना के, जो जो छोटे छोटे काम होते हैं सब कुछ कर रहे होते हैं। मैडम रबीना शाह मौजूद हैं, जो कि सोशल वर्कर भी हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में भी हैं, जिम्मेदारी भी दी हुई है नून लीग ने इनको। कैसे मैनेज करती हैं? वालेकुम अस्सलाम। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ 3 स्टार न्यूज़ की और आपकी, एजाज भाई, कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए और गा बगा आप हमारा मौक़िफ़ लेते रहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो खिदमत खल्क़ का काम हमने शुरू किया था 20 साल पहले, वो अब भी जारी व सारी है। तो आज क्योंकि अब सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है, तो हमने यहाँ पे आज ख़वातीन में कंबल और जैकेट्स तकसीम करनी है। तो मैंने कैस मंसूर शेख साहब से रिक्वेस्ट की थी कि वो यहाँ हमारे एरिया में आएँ और हमारे मुस्तकीन को वो जो है उनको ये कंबल और जैकेट्स अपने हाथ से तकसीम करके जाएँ, ताकि हमारी ये जो ज़रूरतमंद बेवा ख़वातीन हैं, इनकी जो है ज़रूरत वो पूरी हो सके। बहुत खुश हूँ और मैं शुक्रगुज़ार हूँ इनकी कि ये यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं मेरे एरिया में, और मेरे लोगों को ये दिन लगे, क्योंकि हमें इस एरिया में रहना है और ज़ाहिर सी बात है हमें अपनी पार्टी को भी ज़िंदा रखना है। तो हमें गा बगा कोई ना कोई एक्टिविटीज़ करते रहने चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सीनियर नायब सदर सिंध हूँ मैं, तो ज़ाहिर सी बात है उस लिहाज से भी मेरी भी ज़िम्मेदारियाँ हैं, और सोशल वर्कर भी हूँ, ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन सोशल जस्टिस लेडी विंग की सदर हूँ। बहुत सारी जिम्मेदारियाँ आपके कंधों पे, तो कैसे मैनेज करती हैं आप? ये अल्लाह की ज़ात करने वाली है, मैं कुछ भी नहीं हूँ, ना चीज़ हूँ। बस अल्लाह ताला का फरमान है ना कि जब बंदा मेरे कामों में लग जाता है तो मैं उसके कामों में लग जाता हूँ। तो बिल्कुल अल्लाह ताला मेरे कामों को ऐसे आसानियाँ कर देते हैं, मुझे पता भी नहीं चलता कैसे हो जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सब काम मैनेज हो जाते हैं, करने वाला बंदा होना चाहिए। आप जितनी किसी के लिए आसानियाँ तकसीम करोगे, अल्लाह की ज़ात उतनी ही आसानियाँ आपके लिए
کے لیے بھی کرے گا. تو لہٰذا آپ ایک دوسرے کی مدد کریں, ایک دوسرے کا ساتھ دیں. لوگ تو راضی نہیں ہوتے, خیر ہم صرف اپنے اللہ کو راضی کر لیں, یہی ہمارے لیے کافی ہے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر شناز اختر مسلم لیگ نون کی رہنما یہاں پہ موجود ہیں. سوشل ورکر میں بھی ان کا قدم سب سے آگے ہے اور ماشاءاللہ ڈاکٹر بھی ہیں. تو ان کے پاس ایسے پیشنٹ بھی آتے ہیں جو بالکل لاوارث ہوتے ہیں اور ان کی فی سبیل اللہ ان کا علاج بھی کرتی ہیں اور فی سبیل اللہ کوئی ان سے فیس بھی نہیں لیتی ہیں. یہاں پر تشریف لائی ہیں اور یہاں پر ربینہ شاہین نے ان کو مدعو کیا ہے. ان سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ آج سب سے پہلے تو میں اپنے کیس منصور بھائی صاحب کو شکریہ ادا کروں گی کہ وہ ہمارے کہنے پر, میرے اور بینا برا جی اور ہمارے دوسرے ساتھیوں کے کہنے پہ یہاں پہ موجود ہیں. تو ہمیں بڑی خوشی ہوئی ہے. ہاں, لیڈیز ونگ جو ہے وہ انشاءاللہ کوشش کر رہی ہے کہ اب دوبارہ سے اکٹھے ہو کے ایک ساتھ جو ہیں وہ کام کریں. دیکھیں, ہم لوگ میرے خیال میں پولیٹکس بعد میں آتے ہیں, پہلے ہم سوشل ورکر ہی ہوتے ہیں. کیونکہ آپ جیسے میرے بھائی نے ذکر کیا تھا کہ کرونا میں مجھے یاد پڑتا ہے کہ جس وقت میں رات میں آتی تھی ہاسپٹل وغیرہ سے, تو ایک پولیس والے ہوتے یا رینجرز والے ہوتے تھے اور دوسری میری گاڑی ہوتی تھی روڈ پہ. اتنا سناٹا ہوتا تھا. تو یہ ہمارا کام ہے, ظاہر ہے ہماری اس کی کام کی نوعیت ہے. تو ہمیں تو خوشی ہوتی ہے, ہم تو ایز اے سوشل ورک پلیٹ فارم سے ہی آئے ہیں اور پہلے سوشل ورک ہی کرتے ہیں. اور جتنا ہو سکتا ہے, بینگ اے ڈاکٹر, بینگ ایز اے پرسن, بینگ اے سٹیزن آف پاکستان, بینگ اے پولیٹیشین, جو کچھ بھی ہو سکتا ہے, جس کی مدد ہو سکتی ہے کریں. پاکستان بیت المال کی ممبر بھی میں اسی لیے لائف ٹائم ہوں, کیونکہ میں اسی طرح کی جو ان کے پروگرامز ہوتے ہیں ان میں زیادہ سے زیادہ اپنی کچی آبادیوں کے لوگوں کو ریکمنڈ کرتی ہوں, چاہے وہ ایجوکیشن سے ہوں, چاہے وہ ڈس ایبل ہوں, یا کوئی بھی بیوہ یتیم, جو فنڈ آتے ہیں, سب کی میری کوشش ہوتی ہے کہ ان کو میں وہاں پہ ریفر کروں, ان کو کوئی نہ کوئی ذریعہ ان کا بناؤں. اور الحمدللہ بے شمار لوگوں کی تعلیم بھی جاری ہے اور بے شمار لوگوں کی مالی امداد بھی جاری ہے. جو اور پروگرام ہوتے ہیں وہ بھی ہم سب کرتے ہیں. کرونا کے دور میں جیسے WHO کے کیے, ابھی یہ کر رہے ہیں. ابھی اس طرح جیسے لاسٹ ٹائم میں نے مٹیاری میں کیا, سندھ میں پروگرام کیا, ابھی یہاں پہ کیا یہ تقسیم کرنے کا کرم کپڑوں کا. تو الحمدللہ جہاں جہاں ہوگا تو ہم کریں گے. اور ہمیں ان سب چیزوں سے سیٹوں کی کیا ضرورت ہے, ہمیں اپنے کام سے غرض ہے. ہم کام والے لوگ ہیں, ابھی بھی جائیں گے, جا کے دوبارہ اپنے کلینک میں بیٹھیں گے, اپنا کام کریں گے. رات کے 12-1 بج جاتے ہیں, ہم کام کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے شہر کراچی تو رات میں جاگتا ہے. اس وقت ہمارے ساتھ سوشل ورکرز مس شائلہ صاحبہ یہاں پر موجود ہیں اور آج اس بارے میں ان سبھی موقع لے کر آپ تک پہنچاتے ہیں. کیا تاثرات؟ سب سے پہلے تو میں روبینہ باجی کو اپریشیٹ کروں گی, اور ان کو آج گولڈ میڈلسٹ ملا ہے, میں اس کی بہت زیادہ مبارکباد دوں گی. اس کے بعد میں کیس منصور شیخ, یہ میرے سامنے دوسری بار آئے ہیں. انہوں نے پہلے بھی یتیم بچوں مسکینوں کو انہوں نے کھانا کھلایا, تو میں بڑی ان کی شکر گزار ہوں. اور یہ روبینہ باجی کے ایک کہنے پر آئے, دوبارہ سے آئے. میرا خاص مقصد جو ہے یتیم بیوہ مسکین ان کی خدمت کرنا ہے. میرا سوشل ورکر اور ایکٹیویٹیز اسی لیے ہے زیادہ کہ ہم جو سفید پوش لوگ ہوتے ہیں جو کہہ نہیں پاتے اور جن کا حق انہیں ملتا نہیں ہے, ہم وہاں تک پہنچے. اور میں کوشش کرتی ہوں میں ان گھروں تک جاؤں, ان بچوں تک جاؤں اور ان کا حق دلاؤں. اور اس میں سب سے زیادہ کیس منصور شیخ نے ہمارا ساتھ دیا. میں بہت دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں. تھینک یو, جزاک اللہ. کیس منصور صاحب نے ہمیشہ ساتھ دیا اور غریبوں کے ساتھ ہیں اور آپ کے بھی ساتھ ہیں. تو ناظرین, اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں. آپ کا میزبان محمد اعجاز خان. پاکستان زندہ باد, پاک آرمی زندہ باد. اللہ حافظ. مزید خبریں اور اپڈیٹس جاننے کے لیے وزٹ کریں اور سبسکرائب کریں 3 Star News HD.